कार्तिक साउंड তার মতো দূর থেকে কেউ কেউ করে না সোজা টাইগারের মতো খাওয়া বসায় মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ময়দানে আসি এখানে হারতে আসিনি রে বুঝলি सांप के काटे को धतूरा असर नहीं करता। बिल्ली ने सिर्फ रास्ता नहीं काटा, ताऊ का रास्ता काटा है, और ताऊ का रास्ता वही काटता है जिसकी मौत आई होती है। कार्तिक साउंड जोहीर ঝড় তুলে দেব 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 কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় जोहीर পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় Mixed by DJ Joheer. कार्तिक साउंड खीरग्राम पूर्व बर्धमान DJ Joheer. পালাচ্ছিস কোথায় পালাচ্ছিস কোথায় পালিয়ে যা कार्तिक साउंड